আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আপনাদের জন্য দারুণ একটি সুখবর। বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর বিদায়ী প্রধান এয়ার চিফ মার্শাল মশিউজ্জামান শেরনিয়াবাজ স্যার অফিशियली बांग्लादेश। हेलो वीवर, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। वीवर, बहुत बड़ी गुड न्यूज की वीडियो आने वाली है बांग्लादेश की एयरफोर्स के रिलेटेड। बांग्लादेश ने जर्मनी से 24 एयरक्राफ्ट को किस तरह से बाय किया, आज की वीडियो में आप लोगों को फुल नॉलेज मिलने वाला। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আপনাদের জন্য দারুণ একটি সুখবর। বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর বিদায়ী প্রধান এয়ার চিফ মার্শাল মশিউজ্জামান শেরনিয়াবাজ স্যার অফিशियली বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর জন্য 24টি জার্মানি নির্মিত গ্রপ G120TP বেসিক ট্রেনিং এয়ারক্রাফট ক্রয়ের কথা ঘোষণা করেছেন। এই বিমানগুলো পুরাতন PT6 প্রশিক্ষণ বিমানগুলো ধাপে ধাপে রিপ্লেস করবে। বাংলাদেশ বিমান বাহিনী যে টেকনোলজি নির্ভর বিমান বাহিনী হয়ে উঠছে, এটা তার বড় দৃষ্টান্ত। বলতে পারেন বাংলাদেশ বিমান বাহিনী শিকড় থেকে আধুনিকায়ন শুরু করেছে এবং এই ধারা চলমান থাকবে তা আমরা আশা করি। তো চলুন দেখে নেই বিমান বাহিনী প্রধানের সেই ঘোষণাটি। Vision 2041 to be a developed nation, which we are progressing very fast. We are already graduated to become a developing country. We need to have a strong footing, and I felt that Air Force would be a conduit, a catalyst, যাকে বাংলায় বলে প্রভাবক শক্তি. And that is what was actually I've been advocating for. Last week, you'll be happy to know that Bangladesh Air Force has signed a deal with German company Grob for 24 trainer aircraft. And this is not the aircraft that we are buying. It is the technology we are buying. It is the know-how we are buying. And this company, in the deal we have put it in, they will make 2 workshops. One is for composite material repair workshop, because this aircraft is not with aluminum, it is with carbon composite and glass fiber. And the other one is a propeller rebuilding workshop, a propeller repair workshop. Apart from CBT, computer-based training system, simulator, all those things are there in that deal. And we have got it, I think almost half the price of contemporary tandem type of trainer aircraft. And because of COVID, we could get it also much cheaper. So this is not only that ending, the Rolls-Royce engine is from UK, you know. So inshallah, in the future, while we go for such things, that we will also have something to come inside Bangladesh. The trade-offs, the counterbalance, the counter-trade has to be thought about by all those who are in the policy matters of making such things. जबरदस्त वीवर, वाह, वंडरफुल वीवर, बहुत ही ज्यादा शानदार किस्म के ये एयरक्राफ्ट है जो जर्मनी से बांग्लादेश ने बाय किए। आई होप इसी तरह बांग्लादेश जो है वो जदीद और मॉडर्न किस्म के एयरक्राफ्ट को अपनी फिजाइया में ऐड करे ताकि बांग्लादेश और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बने। हम होप करते हैं कि बांग्लादेश बहुत जल्दी दुनिया के जदीद और मॉडर्न किस्म के और भी ज्यादा एयरक्राफ्ट को बाय करेगा। अगर आप लोगों को मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियो देखनी है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।